वआतुज़्ज़का। ज़कात के हवाले से गुज़श्ता दर्स में बात की थी, ज़कात की फ़र्ज़ियत, उसकी अहमियत और ना देने वाले के बारे में जो वईद आई है कुरान और सुन्नत में। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे कि ज़कात की शुरूत क्या हैं, किन शराइत की बुनियाद पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो सबसे पहले मोहतरम भाइयों, इस्लाम यानी मुसलमान बंदे से ज़कात का मुतालबा किया जाएगा। काफिर जो है उससे ज़कात का मुतालबा नहीं किया जाएगा। काफिर की दी हुई ज़कात अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। जो कुछ भी काफिर नेकी का काम करता है, सिला रहमी है, इसी तरह सदका खैरात है, वेलफेयर के बहुत ज़्यादा खिदमत के जो वो काम करते हैं, इसी तरह दीगर नेकियां, हुस्ने सलूक है, अच्छा अखलाक है, ये उनकी सारी नेकियां जो कुछ भी काफिर कर रहे हैं, अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन उनको हवा मंसूरा बनाएगा, हवा में बिखरे हुए ज़र्रात बना देगा, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। तो इस्लाम के लिए, ज़कात के लिए जो शराइत हैं, सबसे पहली शर्त क्या है कि बंदा मुसलमान हो, काफिर से दुरुस्त नहीं है। दूसरी हुर्रियत, कि बंदा आज़ाद हो, ग़ुलाम की आज़ाद नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ग़ुलाम और इसी तरह ग़ुलाम का कमाया हुआ माल वो भी उसके मालिक का होता है, क्योंकि ग़ुलाम जो है वो खुद आज़ाद नहीं होता, वो तो अपने ख़ुद मालिक का माल होता है। तो लिहाजा ज़कात के लिए ये भी शर्त ज़रूरी है कि बंदा क्या हो, आज़ाद हो। और तीसरी शर्त यह है कि ज़कात जो है वो निसाब को पहुँचती हो, ज़कात निसाब को पहुँचती हो और वो अपने ज़कात के इस निसाब का मालिक हो। और ज़कात का जो निसाब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुकर्रर फरमाया है। चांदी की सूरत में वो 52.5 तोले बनता है, चांदी की सूरत में 52.5 तोले, जिसकी कीमत आज के दौर में शायद 1,15,000 के करीब बनती है। तो और सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोले या उससे ज़्यादा, चांदी 52.5 तोले या उससे ज़्यादा, और सोना जो है वो 7.5 तोले या उससे ज़्यादा, ये निसाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है। इससे पता चलता है अगर किसी बंदे के पास सोना है और वो 7.5 तोले से कम है तो उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर वो ख़ुद देना चाहे, सदका करना चाहे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। इसी तरह 52.5 तोले से कम उसके पास चांदी है, चाहे 52 तोले ही है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। ज़कात फ़र्ज़ उस वक़्त होगी जब 52.5 तोले या उससे ज़्यादा होगी, तब जाके उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो अब मसला ये है कि बंदे के पास ना चांदी है ना उसके पास सोना है, उसके पास माल हैं, पैसे हैं, तो अब वो किसको निसाब बनाए, सोने को बनाए या चांदी को। तो इसमें अहले इल्म कहते हैं कि चांदी को निसाब बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े पैसों से वो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी और इससे ज़्यादा लोगों का भला होगा, फ़ुक़रा मसाकीन उनकी ज़रूरियात पूरी होंगी, और फिर ज़कात के जो फ़ज़ाइल हैं और ज़कात से मिलने वाले जो अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ से बंदे को इनामात हैं वो भी उसको मिलेंगे, जिस तरह मैंने पीछे बयान कर दिए थे। तो तीसरी शर्त क्या है कि निसाब को माल पहुंचता हो, और चौथी शर्त यह है कि उस पर साल गुज़र चुका हो, उस पर साल गुज़र चुका हो। तो साल से पहले जो है वो इंसान पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। हाँ, अगर वो अपने तौर पे देना चाहे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। इसी तरह एक और मसला भी है, किसी बंदे के पास ज़कात है, माल है, तो वो 1 साल के दे रहा है, तो वो आइंदा साल के या उससे भी आइंदा साल के 1-2 साल के पहले भी वो ज़कात दे सकता है, इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा से ये वसूल की थी, पहले ज़कात 1-2 साल की पहले ज़कात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ली थी। तो ये 4 शर्तें हैं बुनियादी, मुसलमान होना और इसी तरह आज़ाद होना, इसी तरह वो जो निसाब जो है उस तक माल का पहुंचना, और चौथी कि उस पर साल गुज़र चुका हो। मोहतरम भाइयों, तो ज़कात इसी तरह ज़कात के जो अमवाल हैं, किन मालों में ज़कात होगी, तो मोहतरम भाई जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, सोना है, चांदी है, इसी तरह वो
دراہم ہیں یعنی یہ فلوس اموال ہیں نقدی کی صورت میں جو آج ہمارے پاس یہ جو رائج ہوتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو مال تجارت ہے، بندے کے پاس اموال ہیں جس بھی وہ تجارت کر رہا ہے، مثلا اس کی دکان پہ کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کی دکان پہ جوتیاں ہیں، اس کی دکان پہ دیگر جو ہے نا وہ جو جس سے وہ تجارت کر رہا ہے، بہت سارے اموال ہیں۔ تو اگر اس کے اموال وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ رہے ہیں تو اس مال میں بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ بہت سارے ہمارے بھائی اس میں سستی کرتے ہیں، بس وہ اپنے طور پہ کچھ نکال دیتے ہیں اور پورا حساب نہیں کرتے۔ محترم بھائیو، پورا دقیق حساب کرنا چاہیے، پیچھے یہ بات گزر چکی ہے، پورا دقیق یعنی باریک بینی سے حساب کرنا چاہیے اور اپنے مال کو اچھی طرح سے شمار کرنا چاہیے، اور پھر جو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ اس کو ادا کرے۔ دیکھیں یہ اللہ کا مال ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ کھڑا ہی زکوٰۃ و صدقات پر ہے۔ اسلام کا نظام کس پہ کھڑا ہے؟ زکوٰۃ و صدقات پہ کھڑا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جب ہم لوگوں کو، مومنوں کو حکومت اقتدار عطا کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز کا قیام کرواتے ہیں، نماز کو معاشروں میں رائج کرواتے ہیں، نماز کی پابندی کرواتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا کام حکومت کا کیا ہے؟ وہ آتوا الزکاۃ، کہ وہ زکوٰۃ کے نظام کو وہ کھڑا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ آفیسر مقرر کیے، باقاعدہ ذمہ داران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے جو لوگوں کے پاس جاتے تھے اور جا کر پھر وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ تو اسی طرح سونا چاندی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نقدی، اسی طرح سامان تجارت، اسی طرح میرے محترم بھائیوں یہ جو مال مویشی جانور جس کو کہتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن ان کی شرط یہ ہے، مثلا بھیڑ بکریاں ہیں تو وہ اکثر سال کا اکثر حصہ وہ باہر چرتی ہوں، خود اس کو مالک چارہ نہ ڈالتا ہو۔ کیا ہے اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ باہر، جس طرح عموماً ہمارے آگے جو یہ علاقے ہیں، آگے ان علاقوں میں چراگاہیں وسیع ہیں اور تقریباً جو ہے وہ زرعی علاقہ نہیں ہوتا تو وہ باہر ہی چرتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، بندے کے پاس بکریاں ہیں 40 یا 40 سے زیادہ، اس صورت میں ان بکریوں پر بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح اونٹ ہیں چرنے والے تو ان پر بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح گائے ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ جو بندے کے پاس جو ہے مال تجارت کے طور پہ، جو میں نے عرض کیا پہلے، پلاٹ ہے یا اسی طرح گھر ہے جس کو وہ تجارت کے طور پہ کر رہے ہیں، اس پر بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ البتہ اس سے وہ پلاٹ، وہ گھر، وہ سواریاں مستثنیٰ ہوں گی جو اپنے اس نے ضرورت کے استعمال کے لیے اس نے رکھی ہوئی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، باقی چیزوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے پھر جو ہے وہ 2.5% بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکال دے، اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کہاں پہ خرچ کی جائے گی، کن کن کو دیا جائے گا، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ ھذا واللہ اعلم۔